وطن من تاجیکستان. تاجیکستان با پیش. دریادلی و ساحل دریا غنیمت است، هم آبشار شوق و تمنا غنیمت است. سر را به سنگ میزند امواج گشنمه است، سر روی سقف سینه زیبا غنیمت است. بینندگان عزیز، این لحظه ما قرار داریم در اونجا ماهی قپیدن در ساحل دریای وخش. اینجا ماهیگیرها ماهی میگیرند. حالا میپرسیم. سلام علیکم. چخیر شما؟ سلام علیکم. ما از شبکه وطن من در کانال یوتیوب مهمان هستیم. میخوایم تمام منطقه تاجیکستان رو به هم معرفی کنیم. شما چی نام دارید؟ من سعید شاروخ. سعید شاروخ. شما در دوام چند دقیقه همین ماهی رو داشتید؟ در دوام 4 دقیقه. 4 دقیقه. در دوام 4 دقیقه با فکرم شیرماهی اگر خطا نکنم شیرماهی. ببینید از دریای وخش که بسیار یک دریای صاف و زیباست. اینجا دوستی عزیز ما یک ماهی زیبا رو گرفتن. شما در دوام یک روز چقدر ماهی می‌دارید؟ ما ریت کی می. بعد در یک روز چند دانه یا که چند کیلو چند مقدار ماهی می‌دارید؟ هم 1.5 کیلو 2 کیلو. بهترین 1.5 کیلو 2 کیلو. حاضر پیش از همین شخص رو به دریا پرتافتن در اون چی میگذارید؟ کیر میگذارید یا که نام میگذارید؟ ملخ. یک حشرات بسیار ضرررسان است ملخ. الان ملخ رو میگذارن و با دریا میپرتاین ساید رو با ماهی میدارن. تشکر زیاد. اگر اجازه باشد انا همین ماهی شما رو من گیرم از ساید. مرحبا. بینندگان عزیز، اینجا من بسیار یک خواهش داشتم. عزیزه از ما دور شوید. دوست عزیز، شما میتوانید همین ماهی رو با گروه کاری وطنی من تحفه کنید؟ بله. تشکر زیاد. اون کس راضی هستند که همین ماهی رو تحفه کنن. ما یک ماهی رو نمیتوانیم همه استعمال نموده باشیم. همین ماهی رو با عزیزابان تحفه کنیم. عزیزه، همین ماهی زنده. Это умирает, отпускайте воду! مورد بود. سالی من هم ماهی از من هراس ندارد. نه پرتاید التماس. نو жалко. کجاشو میخورید باید؟ کجاشو میخورید؟ درون این با 1 کیلو ماهی هست. کجاشو میخورید؟ نه آدمو از بازار خرید نمیخورن. Вот это красота, вот это чистая вода. Дорогие друзья, посмотрите. Честно, на самом деле хочется спрыгнуть отсюда. Класс. Классно. همگی 4 دقیقه انتظار میشویم. این دوستی عزیز ما در دوام 4 دقیقه یک ماهی رو صید کردن. من اگر اشتباه نکنم در دوام 4 دقیقه یگان ماهی کمی بزرگتر رو صید میکنم. حاضر از کجا میفهمیم که همین صید با صید ماهی افتی؟ یکم کلیوات کنه خمه جمعه نکنه. جمیده ایست دست. اختر راست میکزنه. تز میجمالا. ماهی را فرید. ماهی پرتافته. حتی پولی ماهی هم میتید. این عزیزه رحمدیل ماهی با مهنت گرفته اشد دریا با پرتافت اکنون مبلغش رو حسابی میکنن. چند پول بود؟ یک ماهی چند پول بود؟ همون ماهی که پرتافتیم چند پول میشد؟ Бепул сказал. Бесплатно. نمیگه 20 سومون عزیزه گیریم. Мой намагри.
бинандагони азиз, мо бисёр як табамо болидааст дар лаби дарёи вахш, анами дар лаби дарёи вахш як истироҳатгоҳи бисёр зебо будааст. Инҷо мо намедонем дар он ҷо ба монанди як киштӣ, ба монанди як крабл мавҷуд аст. Намедонам онҷо ресторан бошад ё ки хобгоҳ бошад. Биёед ҳамҷоя мерем ва аз чӣ будани он ҷо огоҳ мешавем. Да, на самом деле мы находимся сейчас в данный момент в зоне отдыха, и здесь стоит такой своеобразный корабль. Так давайте же посмотрим, что там внутри. ман гумон мекунам ки инҷо ошхона, агар иштибоҳ накунам, инҷо ошхона аз сабаби оне ки ба фикрам ҳоло он қадар муштариён зиёд нест, инҷо таъмир рафта истодааст. Инҷо таъмир рафта истодааст. Хоҳишмадам аз зари пеш мебинем. Давайте идемте, зайдем. Бисёр як макони зебо дар инҷо. Ана дар инҷо як ҳавз ҳоло таъмир рафта истодааст. Ман гумон мекунам ки ба зудӣ баҳри истироҳаткунандагон омода мешавад. Як макони бисёр ҳам зебо. Моҳиҳоя бин. Ин моҳиҳоро бин, чӣ қадар моҳиҳои бузург. аҷоиб моҳиҳо як 15-20 нафар тахмин моҳӣ якҷоя пайдо шуданд ва якҷоя пинҳон шуданд. Они при виде нас испугались и все разбежались. мо кӯшиш мекунем ки селаи моҳиҳоро бори дигар бинем ва ба шумо ҳам нишон диҳем. Мо ҳам он қадар хуб надидем, лекин тахминан як 20 моҳӣ якҷоя пайдо шуданд ва якҷоя аз мо ҳаросида гурехтанд. Тут разводят рыб. азиза бибинед чӣ қадар як манзараи зебо, садои форами дарёи вахш торҳои асаби одамро ором мегарданд. Воқеан ҳам барои истироҳат кардан ман фикр мекунам дар фасли гармо ба ҳамин гуна маконҳо омада як рӯз, як соат, намедонам чӣ қадар вақти холигӣ доред, вақти худро дар чунин манзараҳои зебо гузаронед. Мо ҳам кӯшиш мекунем ҳам вақти худ ва ҳам вақти шуморо хуш гардонем. Бо мо бошед, моро тарк накунед ва дар зери видео фикру ақидаҳои худро нависед. Албатта лайк гузоред. Ва бори дигар мегӯям ки оиди кадом минтақа мехоҳед навор ё кадом минтақаҳоро дидан мехоҳед, ба мо дар комментария нависед. Мо ба шумо ҳатман хоҳиши шуморо иҷро мекунем. моро тарк накунед. бинандагони азиз, ин лаҳза мо дар яке аз варзишгоҳи истироҳатгоҳи шаҳри Норак қарор дорем. Инҷо ду командаи Норак ва Хуҷанд қувваозмоӣ мекунанд. Агар кадом команда ғолиб ояд, мо онҳоро соҳиби тӯҳфа мегардонем. Инҷо мо ҳамагӣ ба онҳо 10 дақиқа вақт медиҳем. Вақт рафт. бачаҳои азиз, агар ки омода бошед, бозиро сар мекунем. ду командаи Норак ва командаи Хуҷанд. рафтем. беҳтарин зарба будааст бозингари командаи Норак. ду нафар аз гурӯҳи мо, яъне аз гурӯҳи ватани ман, яке Аҳрор Сидиқов аз командаи Хуҷанд ва дигаре Ҷамшед аз командаи Норак бозӣ карда истоданд. Офарин, беҳтарин зарба аз тарафи бозингари командаи Хуҷанд. Офарин, офарин. ту ба дарвоза наздик мешавад. чолокиро аз даст надиҳед. воқеан ҳам як бозингари командаи Норак бисёр чусту чолок аст ва фаъоли худро нишон медиҳад. зарбаи беҳтарин аз тарафи Аҳрор Сидиқов. офарин. гол! командаи Норак ба командаи Хуҷанд, ба дарвозаи командаи Хуҷанд як голро ворид кард.
آفرین آفرین باز کمانده نورک هجوم میکند کمانده خوجند کمی نسبت به کمانده نورک بهترین ضربه بود از طرف اهرار صدیقов از کمانده خوجند اما متاسفانه توپ به دروازه وارد نگردید آفرین بهترین ضربه بود از طرف بازیگری کمانده خوجند اما متاسفانه گل نشد آفرین 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 متاسفانه گل نشد تو به دروازه وارد نگردید بازی میکنیم 7 دقیقه دیگر وقت داریم چالوکی را از دست نمیدهیم و کمانده غالب صاحب توفه از طرف گروه کاری وطنی من میگردد آفرین 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 اینجا میبینیم یک نفر بازیگری متاسفانه گل نشد آفرین حساب 1-1 باز یک نفر بازیگری کمانده خوجند اهرار صدیقов توپ رو به دروازه کمانده نورک وارد کرد تشکر میگیم آفرین آفرین باز یک گل از طرف کمانده نورک به کمانده خوجند عین حال حساب 2-1 کمانده نورک 2 گل را به دروازه کمانده خوجند وارد نمود آفرین آفرین حساب 2-2 آفرین بهترین بازیگر اهرار صدیقov حساب 2-2 آفرین متاسفانه یک ضربه خوشروی باید میزد جمشید اما نتوانست حساب 3-2 اهرار صدیقov سومین گل رو به دروازه کمانده نورک وارد کرد اینجا سهراب بسیار آفرین اهرار آفرین اینجا باز یک گل دیگر آمد از آفرین 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 حساب 4-2 کمانده خوجند غالب آمده ایستاده باز گل چهارم را نیز اهرار صدیقov وارد دروازه کمانده نورک نمود همگی باز 3 دقیقه دیگر وقت رو به عهده دارید چالوکی رو از دست ندهید آفرین حساب 5-2 کمانده خوجند 5 گل رو به دروازه کمانده نورک وارد نمود
گمان میکنم که غالب میایم. همگی باز 2 دقیقه دیگر به عهده داریم. 2 دقیقه دیگر. گل ششم رو به دروازه کمانده نورک کمانده خوجان وارد نمود. حالا حساب 6-2. آفرین آفرین. گمان میکنم که گل هفتم هم آماده است. بازیگری کمانده نورک سهراب چالوکانه توپ رو محافظه نمود. آفرین آفرین. چرا ضربه خوب. آفرین. پس از 1 دقیقه بازی به انجام میرسد. باز 1 دقیقه دیگر به عهده داریم. چالوکه رو از دست نمیدیم. حساب 3-7. آفرین. هفت بر 3. دقیقه آخرین پس از چند ثانیه بازی به آخر میرسد. تشکر زیاد. حساب 8 بر 3 بازی به انجام رسید. 1 قرصک میزنیم به افتخاری کمانده خوجان. اینجا از طرف ماموریت گروه وطنی من توفه هست. من میخوام که به 3 نفر اون نفرانی که در گرچنده که احرار صدیقوف بیشتر چند گل زدی؟ 6 گل 5 گل 5 گل رو به دروازه نورک وارد نمود. اما ما میخواهیم که 3 توفه رو به اون نفرانی که در کمانده خوجان بازی کردن به نظر من بیاید. کمانده خوجان آفرین. انمی 3 نفر صاحب توفه های خاطره میگردن از طرف ماموریت گروه وطنی من. تشکر زیاد. خواهشمندم که انمون توفه ها رو به نظر ما وارد و توفه رو ما به غالیبان میسپریم. بینندگان عزیز، انا اینجا بازی به خاتمه رسید. اینجا کمانده خوجان با حساب 8 گل غالب آمد. من بسیار میخواستم که عزیزان انمون توفه های خاطره‌ای که از طرف گروه وطنی من اینجا آماده کرده است، توفه خاطره‌ای از خاطرمان است. من بسیار میخواستم که عزیزان انمی توفه ها رو به غالیبان سپاریده باشه. Конечно же, я очень жалею, что именно в этот момент, когда играли ребята, меня не было. Но надеюсь, что игра была очень интересная. Уже ребята говорят, что была очень интересная, да? Активная игра. Ну, также давайте победителям вручим подарки. Ура! تشکر زیاد. رقیب ما بسیار رقیبی بهترین بود. همین توفه خود را و اینا من توفه میکنم. فقط جنگ نکنه. تشکر زیاد. گرچنده آنها مغلوب آمدن، لیک کمانده نورک بود و کمانده خوجان. آنها که صاحب این میدان هستند، مهمان نواز هستند، مهمان دوست هستند، احترام مهمانان را به جا آوردن، آنقدر خود را مستحکم نگرفتند و گل ها را به دروازه خود را دادند. تشکر زیاد. یک قرصک بلند. وطنی من تاجیکستان با پیش. ای بچه یک دقیقه. سلام علیکم. مرحمت. شما چی نام دارید؟ عمر. بهترین بازیگر بودن حضور در کمانده نورک. بسیار چست و چالک، جوان زیبا
ман орзу мекунам ки оянда ба қуллаҳои баланди зиндагӣ мурод бирасед. Ман мехостам ки ба шумо як туҳфа, як ҳадия, ана ҳамин айнаки худро агар ки шумо қабул кунед, мехоҳам ба шумо туҳфа кунам. Саломат бошед, кана дар чашм монед. барои бинандагони канали ватани ман чӣ гуфтанӣ доред? барои бинандагони канали ман бурдборӣ пешравӣ тамонна дорам. саломат бошед, сарбаланд бошед, бо умеди дидор. Раҳмат. Ташаккур, беҳтарин. ватани ман Тоҷикистон. Тоҷикистон ба пеш! бинандагони азиз, бо умеди хушии рӯзгори шумо салом арз мекунем ба якояки шумо. умедворам хушу хушҳолу хушрӯзгор ҳастед. мо ин лаҳза роҳ гирифтем сӯи вилояти Хатлон ва айни ҳол дар даромадгоҳи нақби Хатлон қарор дорем. И вот, дорогие друзья, в данный момент мы направляемся в Хатлонскую область. А сейчас мы находимся возле туннеля Хатлон, который составляет 4,5 километра. Так давайте же все вместе пойдем в Хатлонскую область. Увидим, какие там жители живут, какие у них ценности, какая у них культура. И хотим сказать вам, оставайтесь всегда с нами, и вам будет интересно. меравем сӯи вилояти Хатлон. Поехали! И вот мы едем по туннелю. Смотрите, какой красивый туннель. Все чисто. Свет вокруг. Отлично. Водитель просто катается, да, и едет с большим настроением. Водит машину с великим-превеликим удовольствием. Класс. Супер, друзья. дар ҳақиқат бисёр туннел ором, туннел зебо. воқеан ҳам шукри истиқлолияти давлат ки ин гуна роҳҳо мунфарш аст. мо ягон монеа надорем ва ман мехоҳам ташаккур гӯям ба ронандаамон ки моро ин қадар орому осуда ба минтақаҳои Тоҷикистон мерасонанд. ташаккури зиёд дастатон дард накунад ва маҳз бо заҳмати ана ҳамин ронанда мо метавонем ки баҳри шумо беҳтарин наворҳоро омода намоем. Бо мо бошед. Тоҷикистон ба пеш! Смотрите, а, какой красивый зонтик. Видишь? У нас в Сагдийской области я такого не видела. ба фикрам воқеан ҳам як истгоҳи аҷоиб инҷо дар соя аз гармӣ каме истироҳат мекунем ва дар он тараф як бозорчаи хурдакак ҳаст. мебинем дар он бозор мардум бо фурӯхтани чиҳо машғул ҳастанд. мерем. Давайте, пошлите. мо аз шаҳри хуҷанд дар шабакаи ютуб як саҳифа ҳаст бо номи ватани ман. мо мехоҳем аз ҳама минтақаҳои Тоҷикистон тарзи зиндагии мардум, тарзи таомпазиву ва умуман аз ҳар як шаҳру ноҳияҳои кишвари азизамон баҳри бинандагон мо лаҳзаҳои зиндагии мардумро пешниҳод намоем. инҷо мо мебинем шумо як самбусаи бисёр ба фикрам аз афташ маълум болаззатро омода намудед. ин самбусаҳо чӣ қадар арзиш дорад? чанд сумиян ин самбусаҳо? 3 сомона дорим, 4 сомона. 3 сомона, 4 сомона. Вот, например, 3 самона, это 4 самона. Какое между ними отличие? ин масалан Реза хотя бы. Пушти реза хотите? Пушти реза. День вы сколько печете таких самос и продаете? як рӯзба чӣ қадар самбуса мепазед ва чӣ қадар самбуса мефурӯшед? Гап дар савдоя. Савдо зур боша, зур мерава. хай ба корҳои шумо барор мекунам ва агар ки бошад, агар хоҳед марҳамат самбуса. Идемте, покупайте, какие красивые и вкусные самбуски. мо ҳозир ба шумо муштарӣ ҷамъ мекунем. Идемте же.
Так, давайте, дорогие друзья, мы сейчас попробуем одну и скажем, какой на вкус. خوره خوره Я тебе не дам. منم میخورم Он все сложил. Жора. شما خراب Какое شما خوره слоистое тесто. Посмотрите, дорогие друзья. ای طبقش مونید طبقش مونید Спасибо большое. میخواد که خودش سمبوسه خورد من هم میخورم اپراتو مزهش میگم تو Вкусно. Тесто просто супер. بسیار سمبوسه بولازد اون نفرانه که با ولایت ختلون سفر دارن با دنغره با کلوب با نورک این همین در سرگاهی در شهرو در سرگاهی در اومدگاهی دروازه نورک این همین سمبوسه هست اومده گیرید خورید البته بسیار بولازد Обязательно приходите, попробуйте. Вкусное, обалденно вкусное. Самбусай дукона апай сурайо. سمبوسه دکان اپای سورایو Называется самбуса. اپا جان این از Yo sesim yo çorsun. این از گوشت چی؟ Ay guştigo ay guştigo. ای گوشت گوسفند نیستن؟ داولین Ne دارم ne guspanes. Guştigovi toza. کسی داولینی دارد به خواهتون اومده گریفتن گیرن А скажите, это вы Ой, сами я. готовите, да? خودتون Кто тесто اومده میکنید делает? Tamam tevermek ne? Молодцы. و فکرم زحمتش نمیدونم بسیار رو کم لیکن تلاش بسیار بولازه سمبوسه گوشت ریزه اینم Обязательно приходите. سلام علیکم شما اویدی انمین دونکی ها اویدی چقدر سودا میکنید چقدر مشتری دارید و چند ساله هستید میخوایم بحری بیننده در معلومات بگید Rahmat Çimura. Bu bana anjir می‌داریم اکمو سیب داریم ayhota کردگی میاریم همین بزرگم میکشیم تو ها بچه‌ها میگن این تو چی نه این سیبای حوتا من سیبی حوتا سیبی نه سیبی بهاری چند سال بود زمان که میگه شما سودا میکنید ما جورا کای از صبح تو شیران ما کم سودا А раньше вы тоже занимались Я. производством, то есть вот такой продажей. Раньше мы работали здесь, работали. А, Раньше. а в каком месте вы работали? Нуры. Мы раньше работали электросварщик работали. اما صحبتتون فرق شما بغیر از مثلا ما افشارگری و بغیر از سمبوسه ما یگان که شعر خونی یگان که مجبور Так, вам нужно дома. تا جهان بود از سری آدم فراز کس نبود از راه دانش بیاد مردمانی با خرد اندر زمان راه دانش را به هر گونه زمان دید کردند و گرامی داشتند تا به سر اندر انوزی داشتند دانش اندر بی چراغ رفتن است بس اما بس شعر بود از افشار ما با بیدش شما بخشش بودتون معرفی نکرده نوم شما نام ما سفر شمسرو از دیهای دلدخران سلامت باشید طرفی شبکه وطنمان برای شما پیشنهاد می‌گردد این یک توفه خاطره‌ای امیدوارم که از ما با جای توفه بزرگ قبول می‌کنید یک توفه صمیمانه و شما سلامتی سربلندی عمری در تمنا دارم این توفه دو یک خرسک زنم بهتره رحمت شما دکی همین سال همینجا اومده ای شیری و پوری و کنجی عمومی همه به همین مورد مطلب خدا همه تو یادون شوا همه شیری پوری میگفتی یکم عصر بنده دوشنبه مریکو تماشا میکنی همه گل گلدار هست خدا همه دیگه همین سیب سوگل میگیریم تشکر زیاد نه بخور تشکر زیاد سلامت باشید توفه اما که ما بود سلامت باشن سربلند باشن توفه رو به جان قبول میکنیم به شما سلامتی کنیم تشکر زیاد Спасибо большое.
ватани ман тоҷикистон тоҷикистон ба пеш. тоҷикистон ба пеш. ватани ман тоҷикистон тоҷикистон ба пеш. бинандагони азиз, ин лаҳза мо омадаем дар ба фикра маркази шаҳри норак дар назди бозори марказӣ ва ҳоло вориди бозор мегардем ва ана ҳамин бозори шаҳри норакро баҳри шумо намоиш медем. Так давайте же посмотрим, что предлагают на базаре жителям города Норак. Идемте вместе посмотрим. Меравем. Дорогие друзья, сейчас будем узнавать, какие тут цены, жители что покупают, больше всего, чем они интересуются. Давайте же посмотрим. И начнем, конечно, с арбузов. Да. Ассаламу алейкум. Тарбузой куҷои ҳо? Хумсангир. Чампули? Почем продаете? Понятно. аз ин пеш аввал бор омада ин тарбузо ба фикрам аз ин пеш буд. На тарбузои хумсанги. мо аз шабакаи ватани ман мо ҳама минтақаҳои тоҷикистонро навор гирифта ба шабакаи ютуб мегузорем, то ки мардум бинанд аз зиндагию аз бозору аз истироҳатгоҳу ба корҳои шумо барор мехоҳем. ба шабакаи мо обуна бишавед ва аз тамоми минтақаҳои тоҷикистон аз зиндагии мардум аз ҳама чӣ бохабар шавед. Спасибо большое. Так, обязательно. Так, пойдемте дальше. Дальше. Не знаю. ما بروچم نکنم. توی فوتبال که باید یک کپی پدرکه بودی باید بگو جو خرسو. شما یکو هنر داریم و پدرکه داریم؟ هنر؟ Да. سرود میخونید می شعر میخونید؟ Ракс мекунед ме? Пожалуйста. ما توفه داریم. اگر شما شرط میگید ما توفه تو داریم. تول بیار من چیکار من؟ چیکار کنیم میتونیم؟ ما رو استعمال که تمام. آره. Да, интересные тут люди. Почем веники у вас? Тут, дорогие друзья, странные жители. Почему при виде нас, то есть они все убегают. Нормально говорите, мы хотим пообщаться с вами, узнать, какие у вас цены, что вы тут торгуете, как у вас народ покупает ли. Пожалуйста. Народ, кому надо, что надо, придут, возьмут. Почему у вас, например, веники? Веники 20 самон,
20 сомов. Да. А вы уже тут почти, да, торгуете? Много лет вы этой работой занимаетесь или как? Да. Это 15-16 лет. Понятно. Вот эта точка ваша, да? Вы 15-16 лет торгуете на этой точке? Да. Понятно. Спасибо вам большое. Удачи. Приезжайте еще. Ага, обязательно. як маркази савдои калон дар инҷо кулчаҳои тӯӣ ва самбусаи уйғурӣ ва инҷо ба фикрам як ошхона аст мерем ва аз инҷо пурсон мешавем. Давайте. Мана азизам. Так, давайте же посмотрим, какие они на самом деле уйгурские самбусы. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Это уйгурские, да, самбусы? Это сами готовите? Понятно. А сколько в день вы готовите? То есть печете самбус? Это тандыр, да? В тандыре. Сколько готовите? Сколько штук? 500-600, да, в день? И вы продаете это все. Значит, потребителей много. Значит, самбусы вкусные. Так, давайте же... Можно, да, один попробовать? Так, давайте же попробуем один и скажем, какие эти самбусы уйгурские на вкус. баъд ин самбуса ба фикрам заҳматаш бисёр худатон буда мекунед гӯшту ҳамаша худатон тайёр мекунед худтонашам худатон мепазед беҳтарин инҷо ба фикрам оилави фарзандо шумо коргар беҳтарин чӣ хел самбусаи гарма салом бошед боз инҷо якчанд нафар инҷо нишаста самбуса мехӯранд мо таъми он самбусаро аз онҳо мефаҳмем ба фикрам ин самбусаи гарм азизи агар хӯридагар Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Всем приятного аппетита. Вы работаете, да, где-нибудь? Да. А где? В Гесе работаете? Понятно. Вы каждый день пробуете эти уйгурские самбусы? Через день? Вам они нравятся? Нравится? Вы каждый день, да? Каждый раз сюда приходите. Например, вы сколько употребляете самбусы? И вы этим наедаетесь? Понятно. Ага. Спасибо большое. Рахматой калом. Спасибо большое. Удачи вам всем. Хоп. Вот так приветствуют нас в городе Нуреке. Дорогие друзья, очень дружелюбные люди, гостеприимные. Так, давайте же, если наша самбуса остыла, попробуем ее. он самбусае ки инҷо азиза интихоб кардам ба фикрам аллакай каме сард шудааст азиза яъне тақсим кунед якҷоя мехӯрем Воз як джоями. як майза 40 кас хӯрдагӣ Я сама хочу попробовать. Ты в тот раз мой кусок отобрал. иштиҳои том Спасибо. Посмотрите. На самом деле. имрӯз рӯзи самбуса Ну, не отбирай у меня тарелку. У меня всё сыпется. ҳамаи гӯшташа азиза гирифт Ага. Хамай думбоша хикматулло гирифтам. думбани пиёз мана пиёз думбаам дошташ гӯшти гӯспанд аст давленитон баланд мешавад гуфтам лозим Ну, обалденно. Но, извините, я баранину не ем. Так что я буду смотреть на него вот так и наслаждаться, как он кушает. ман мехӯрам таъмаша ба бинандаҳо ба азиза ба оператор ба ронанда ба ҳамаашон мегӯям бисёр болозад ба ман иштиҳои том раҳмат Как хотелось есть. неше намехӯрам Не, я только отломила, кушай. гирегиро иштиҳои том ташаккур зиёд боз мо меравем ба тарафи геси норак ба минтақаҳои истироҳатӣ бо мо бошед моро пайгирӣ кунед мо бошем хайр И, конечно, хочется поблагодарить выразить свою благодарность. Как вас зовут? Извините, как вас зовут? Гулис, то, что она нас угостила такими вкусными самбусами. Спасибо вам большое.
тоҷикистон ба пеш. وطن من تاجیکستان. تاجیکستان با پیش. انا منظره زیبا. ببینید از دیدن چنین یک منظره زیبا روحیه کس بولیده میگردد. بینندگان عزیز، ما عین حال قرار داریم در لب بحر نورک. بسیار یک منظره دیدنی. ببینید خود شاهد اون میگردید که چقدر یک طبیعت زیبا. اینجا در لب همین بحر نورک جایهای استراحتی وجود دارد برای ساکنان شهر، برای ساکنان کشور، برای مهمانانی که از بیرون از کشور قرار دارند. حالا ما می آییم به نزد اون نفرانی که در اینجا ماهی میپزند و بحری استراحت کنندگان شرایط رو مهیا میسازند و دیداری میکنیم. ببینید اینجا یک جای نشست بحری مهمانان، بحری اون نفرانی که استراحت کردن میخوان. ببینید آبی صاف و بی‌غبار، طبیعت زیبا. مرحمت رو میگم در اینجا ماهی به فکرم پختگی هستند. میپرسیم که چگونه ماهی هست، این را چگونه دسترس می نمایند. عزیزه این چه خیلی ماهی بوده است؟ Дорогие друзья, посмотрите, вот это, оказывается, одна порция. И эта порция стоит 10 самон. Эту рыбу ловят вот прямо из реки Бахш. Так, давайте же посмотрим, и она расскажет нам, как готовить рыбу. حاضر ما اینجا ماهی علکه اومده شده است. ما میبینیم که چگونه اینجا ماهی رو آماده میکنن. همین گونه گمان میکنم که بسیار طبعش به رخصتی صاحبش نمیگیریم. سلام علیکم. با شما سلام میگیم از نام مردم سربلند شهر خوجند. اینجا میبینیم شما در اینجا بسیار یک ماهی ها رو زیبا آماده نمودید بحری. همه اون نفرانی که اینجا برای استراحت، برای فراغت، برای راهگذرها و میگفتید که همین ماهی ها رو از کجا دسترس می‌نمایید؟ То есть, получается, вам привозят, вы потом их готовите? Понятно. تشکر زیاد. انا در اینجا نیست هست. فکر کنم ماهی آماده شده ایستاده است. Сейчас покажем вам, как они будут готовить рыбу. Смотрите. Алло. اینجا اپاجون آلوب بسیار بلند شد. برای ماهی پختن آلوبی بلند لازمه. باید آلوب بلند باشد. А скажите, сколько килограмм рыбы вы в день готовите для посетителей? Вообще клиентов у вас много? در یک روز چقدر ماهی Нет, без карантина у вас много клиентов? 4 кило, 5 кило. Это во время карантина, да? 4-5 килограмм.
В день. ҳозир метавонед барои мо тарзи пухтани моҳиро нишон диҳед. Что показать? алинҷо моҳии хом ана мебинем кани чӣ гуна моҳӣ мепазанд. Так. А это рыба соленая, да? ин моҳиҳоям вақте ки медоред аввал дарунаша тоза мекунед, Мешаем, тоже мекинем, намак намак. мезанед. Соленая рыба уже готовая. ба шумо моҳиро меоранд, дигар тоза кардан, намак кардан, пухтан аз они худатон. Понятно. Беҳтарин. Как эти рыбы называются? номи моҳӣ чӣ? Ширмоҳӣ. Ширмоҳӣ, а? Маринка? ба фикрам ин моҳӣ хурд чӣ мегӯянд? Беустағонааш мулоим. Метавонем ҳамин история. бисёр оташи баланд апаҷон. Масалан дигар хӯрокҳоро бо воситаи чӣ мегӯянд? Кафгир бо воситаи мепазанд. Барои чӣ моҳиро бо воситаи чӯб мепазанд? برای که روغنش بسیار کیامت وزن‌تر میشه. میجبدیم میشه که روغنش тарзи пухтанаш ҳам бо чӯб амхи пахш мекунед, зер мекунед. هم روغن میشه. ин ҳам як сиру асрори худро дорад. Вот, смотрим, как она вот это делает. Вот. Мана аро. Бубин чӣ гуна? Она берет моҳиро мегиранд, дар девори дег мемоланд барои чӣ рӯғанашро чӣ кардан, баровардан. Вот именно для этого. воқеан ҳам ман фикр мекунам ки на ҳар кас ҳамин гуна моҳиро пухта метавонад, бисёр нозук аст пухтанаш. Ба фикрам апа дар анамин чойнике ки дар назди вай аст ин чой, а? Решенем برای مهمونات чой чой алови бисёр таъми болазза дорад. Ман бисёр аз анамин гуна чой хӯрдам. Воқеан ҳам як таъми лазиз дорад. чое ки дар назди оташ меҷӯшад. бисёр ҳоло моҳӣ бирёни мо омода гардид. ҳамин апаи азизи мо моҳиро ба табақҳо мебардоранд. аллакай ба мо як табақ моҳиро ҳадя карданд. мо сипосгузор ҳастем ва ман ба ҳамаи он нафароне ки сафар мекунанд ба шаҳри Норак ҳатман аз ана ҳамин моҳиҳо истеъмол намоед. моҳиҳои тоза омода мешавад бо лаззат. Вкусные, обязательно посещайте это место, и вы не останетесь с ана разочарованием. тарзи гирифтани моҳи. Моги. Смотрите, как она уже готовая рыба. беҳтарин. ман агар ки рухсат бошад мо мечашем. ягон аз кадомаш гирем? Наш мисал аз анамин сердошта. ана нигоҳ кунед. ягон мушкиле на сарашро ҷудо мекунӣ, на думашро ҷудо мекунӣ. ба мо иштиҳои том, ба шумо оператори муҳтарам Сабри Ҷамил. обжора. воқеан ҳам моҳӣ ба саломати ҳар як шахс бениҳоят зарур аст. барои бинои чашм ва бисёр хуб мешуд ки шумо чӣ ном доред? не ман мехоҳам ки дар бораи ҳамин хосиятҳои хуби моҳӣ якчанд маълумот диҳед. номи шумо чист? номи ман Мустафо. акай Мустафо. ҳамин моҳӣ масалан ман ҳамин қадар медонам ки барои чашмро бинои чашм бисёр фоидаи хуб дорад. ба ғайр аз ин бо чӣ хел фоидаҳо дорад? بغیر در این البته راست میگید بغیر در این همین دو پیش محیط چی فایده داره؟ جای شکستگی. جای شکستگی نه شکستگی نمیشه. Говорят, когда у человека переломы, употреблять рыбу это полезно. баръакс تخمی همی در چی فایده داره؟ روغنش در بسیار در کسلیات تبابت شونده. Дар кадом касалиҳо? مثال روغن همی وقتی محیط چاک میکنی در روغن همی بسیار کسلیات فایده داره. раҳмати калон ҳазор раҳмати калон акор раҳмат. дӯстони азиз, агар мо аз рӯи динӣ гӯем, масалан дар китобҳо хонда бошем, агар аз ягон бузургон барои пок намудани коми хуш, яъне даҳани худ моҳӣ бисёр фоидаи калон дорад, зеро дар даруни об аст. як ҷонварест ки танҳо чизи тоза мехӯрад ва
ба саломати одам ҳам фоида дорад, ҳам даҳонро пок месозад. Бо мо бошед. Экологический чистый продукт. Не забываем. Бо мо бошед, моро тарк накунед, мо баҳри шумо беҳтарин наворҳоро омода намоем. Хайр. Инҷо мо аз тарафи гурӯҳи кории ватани ман аз тарафи гурӯҳи кории ватани ман баҳри ҳамин апаи азиз ки моро бо моҳӣ меҳмондорӣ карданд, бисёр мехостам ки ҳамин тӯҳфаро ба апаи азиз дода бошем. гумон мекунам ки тӯҳфаи хотиравӣ аст, барои кӯдакон аст. Апаҷон, шумо чанд фарзанд доред? 3 фарзанд доред. Фарзанди хурдиятон чанд сола? 11 сола. Хай гарчанде калон аст, ана ҳамин тӯҳфа барои фарзанди шумо аз номи гурӯҳи кории ватани ман ва ҳар гоҳе ки ана ҳамин бо ана ҳамин ягон қаҳва ё ки чой мехӯрад, мегӯяд ки гурӯҳи кории ватани ман ба мо ҳадя карда буд. Ана тӯҳфаро аз самими қалб баҳри шумо тӯҳфа мекунем. Марҳамат. Ташаккури зиёд. Сарбаланд бошед. Ташаккури зиёд барои меҳмондорӣ, барои меҳмоннавозӣ. Мо меравем боз ба дигар. Салом алейкум. Номи шумо? Фаридунҷон. Алай модари шумо ба мо моҳӣ доданд. Моро бо моҳӣ зиёфат карданд. Ана ҳамин тӯҳфа аз номи гурӯҳи кории ватани ман баҳри шумо тӯҳфа қаҳва тайёр карда мехӯред. Ба хонишоятон барор мехоҳам. Сарбаланд бошед. Хайр. Ташаккури зиёд, моро пайгирӣ кунед. Боз меравем ба дигар минтақаҳои шаҳри Норак. Хайр. ватани ман Тоҷикистон. Тоҷикистон ба пеш! Язык, дорогие друзья, язык. Сейчас. Это гандум, да? Зерно, пшеница. Зерно, пшеницы, горох. Еще что-то. Как называется это блюдо? Дангича. Это блюдо называется дангича. Посмотрите, какой язык. Забон дорад, нахуд дорад, горох, пшеница. ина худатон омода мекунед, а? Як рӯз ба чӣ қадар мефурӯшед? Ҳамин як деги калон ҳамаш Тамом ва меша. як сири дигар доранд. Барои ронандаҳо ройгон, барои мусофирон Флаки. фулаки. Ана апаҷон ози исед. Ин сира мегӯям, ҳама ронандаҳо мебиёнанд. Теперь посмотрим этот казан. Об дорад. Ин об барои ронандаҳо ҳам бепул, барои мусофирон ҳам бепул. Об ҷӯшидагӣ ёки ноҷӯшида? Ҷӯшидагӣ бошад. А скажите, сколько лет вы уже тут работаете? Чанд сол боз ҳамиҷа кор мекунед шумо? 17 сол боз. Браво, люди. Как вас зовут? Наздик шудааст, 17 сол. Как? Бобочая Боригал. Бобочай Боригул, она уже работает более 17 лет на этом рынке. Браво, молодец. Знаете что? Вот вам язык не надо кушать. У вас и так язык без костей. Болтайте бесконечно. Хорошо? Майлаш, раҳмат. Биёд шумо забон охиред, ман почаша хӯрам. Майлаш. Ма озир? Друзья, нам сейчас дали попробовать. Сейчас попробуем и скажем, какой на вкус. Бубинед чӣ қадар мардуми анамуҷа бо
теза кудух не ҷа бисёр мардуми меҳмоннавоз мардуми меҳмондӯст моро бисёр даъват карда истоданд ки дар сари мизашон нишинем ва таомро хӯрем. инҷо азиза бисёр хурсанд ки ба ман таоме доданд забон, лекин ман ҳамчун ронанда мегирам, барои ман ройгон мешавад. азиза маблағшо пардохт мекунад. Хорошо. азизаҷон чихел маза Попробуем. Вот это как называется? якта шумо якта ман якта шумо биёд ихе мегирем. азиза шумо як лошка хӯред, ман ду лошка мехӯрам. чихел мешавад? шумо як лошка хӯред, ман се лошка мехӯрам. Очень горячий. якта дигар лошка теда паузаи ҳамаша мехӯрад. лошка тед Приятно на вкус. инҷа Что предлагаем? бинандагони азиз, шумо фикр карда истодаед ки азиза таом Всё, меня мехӯрад. можете не снимать, можно я покушаю спокойно? азиза таом мехӯрад. ман ҳам дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст дар баландӣ дар речебӣ дар спуск. Вкусно, да? инҷа ҳасти навори мобоям се нафар чашмошон ранги чашми газ бистояд, лекин мо мехӯрем кадр ба ворид шуда наметавонам. ман ин аз номи шумоён ба ман иштирои том Очень вкусно, на самом деле. Обалденно вкусно. ба маза. Молодцы. айнаш чи майна Особенно вот это вот, как называется, не знаю, но вот это пестумба. Вообще пестумба ман пестум обалденно. лекин ман пестумба намехӯрам. Почему? ман забон мехӯрам. Не надо забон кушать. забонро хӯрам мумкин бо забонҳои хориҷӣ ҳам ёд мегирем, Может. забондон мегардем, лекин забони худам мерасад. ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани 100 забон осон гардад. шумо забон хӯред, Да, вместе. забон хӯред, тоҷикӣ гап зани ёд мегиред. бинандагони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар бозори Дангича. инҷо бисёр як манзараи зебо, манзараи ки одамро ба ваҷд меорад. дар анамо поён бисёр бо чӣ мегӯянд, бо чӯбҳои табиӣ як ҷои нишастӣ воқеан ҳам диққатовар омода намуданд. ҳоло меравем аз он ҷо диданӣ мекунем аз наздик ҳамҷоя ва ногуфта намонад ки инҷо айни ҳол таъмир рафта истодааст. инҷо таъмир мекунанд. бубинед як воқеан ҷои истироҳатӣ, ҷои хуб. бана дар ин ҷо як радио гузоштанд, ҳамаи ахбору хабарҳо аз ҷо мешаванд. дар анамин кати ки бисёр мисли роҳаткурсист, мусофирон ва он нафароне ки аз ин ҷо гузаштанӣ мекунанд, нишаста истироҳат мекунанд. бубинед тоҷикистон ватани кӯсор вале бисёр манзараи зебо дорад. ҳама ҷо сарсабз ва хуррам. вақте ки дар ин ҷо менишинед, вақти хӯрдани таом агар 20 дақиқа 10 дақиқа нишинед, аз чунин манзара рӯҳи одам болида мегардад. гумон мекунам ки он ҷо баҳри норак аст, каме дуртар аз ин ҷо. он ҷо ҳам маълум манзараи зебо, табиати зебо, ҳавои тоза ва он нафароне ки мехоҳанд ба сӯи Данғараву Кӯлоб раҳсипор гарданд, омада дар ин ҷо истироҳат намуда хотири худро болида намоянд ва баъд аз он боз сафари худро идома диҳанд.